Hello friends, আজি এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আৰু এটা ইউনিক টপিকৰ জৰিয়তে আজি আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। আজি আমি ডিসকাশন কৰিম ভাৰতত থকা সেবি ৰেজিষ্টাৰ্ড মিউচুৱেল ফাণ্ড কেইটাৰ নাম। মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ আগত প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব ভাৰতত সেবি ৰেজিষ্টাৰ্ড এছেট মেনেজমেণ্ট কোম্পানী বা মিউচুৱেল ফাণ্ড হাউচ কেইটা আছে আৰু সেই কেইটাৰ নাম কি। বৰ্তমান 45টা সেবি ৰেজিষ্টাৰ্ড মিউচুৱেল ফাণ্ড হাউচ আছে। তো চলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1. Aditya Birla Sun Life AMC Limited. 2. Axis Asset Management Company Limited. 3. Baroda Asset Management India Limited. 4. BNP Paribas Asset Management India Private Limited. 5. BOI AXA Investment Manager Private Limited. 6. Canara Robeco Asset Management Company Limited. 7. DSP Investment Manager Private Limited. 8. Edelweiss Asset Management Limited. 9. Franklin Templeton Asset Management Private Limited. 10. HDFC Asset Management Company Limited. 11. HSBC Asset Management Private Limited. 12. ICICI Prudential Asset Management Company Limited. 13. IDBI Asset Management Limited. 14. IDFC Asset Management Company Limited. 15. IIFCL Asset Management Company Limited. 16. IIFL Asset Management Limited. 17. ILFS Infra Asset Management Limited. 18. Indiabull Asset Management Company Limited. 19. Invesco Asset Management Private Limited. 20. ITI Asset Management Limited. 21. JM Financial Asset Management Limited. 22. Kotak Mahindra Asset Management Company Limited. 23. L&T Investment Management Limited. 24. LIC Mutual Fund Asset Management Limited. 25. Mahindra Manulife Investment Management Private Limited. 26. Mirai Asset Investment Manager Private Limited. 27. Motilal Oswal Asset Management Company Limited. 28. Navi AMC Limited. 29. Nippon Life India Asset Management Limited. 30. NJ Asset Management Private Limited. 31. PGIM India Assets Management Private Limited. 32. PPFAS Asset Management Private Limited. 33. Principal Asset Management Private Limited. 34. Quant Money Manager Limited. 35. Quantum Asset Management Company Private Limited. 36. Samco Asset Management Private Limited. 37. SBI Fund Management Private Limited. 38. Shriram Asset Management Company Limited. 39. Sundaram Asset Management Company Limited. 40. Tata Asset Management Limited. 41. Tauros Asset Management Company Limited. 42. Trust Asset Management Private Limited. 43. Union Asset Management Company Private Limited. 44. UTI Asset Management Company Limited. 45. Yes Asset Management Limited. আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ ভাৰতত থকা 45টা মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ নাম। যেতিয়া ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা হৈছে সেই তাৰিখত ভাৰতত বৰ্তমান 45টা মিউচুৱেল ফাণ্ড হাউচ আছে।
আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগত ভিডিঅ'ৰ ডেটটো চেক কৰি ল'ব কাৰণ আপুনি যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাই আছে হয়তো তেতিয়া 45টা মিউচুৱেল ফাণ্ডতকৈ বাঢ়িবও পাৰে হয়তো কমিবও পাৰে আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিল নেক্সট ভিডিঅ'ত ইউনিক টপিক এটাৰ জৰিয়তে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম হেপী লাৰ্নিং হেপী ইনভেষ্টিং